Maayong adlaw, welcome sa atong 6th episode sa Talakayan sa PIA for 2023. Hatod ka nato sa Philippine Information Agency Region 10, uban sa suporta sa Parasite Cable TV, and in partnership with SMCDO Downtown Premier and Our Home. And of course, this is in partnership with startup MSMEs din sa SMCDO Downtown Premier. If you wanna check out the startup market. Naa sila no din sa 5th floor sa SM Downtown. I am Jam Rukat, your host for this episode. We are celebrating the National Women's Month for the entire month of March. This is an exciting time because dinhi na highlight ang mga nagkalain-laing mga activities that pampers and value women. This time is also important because dinipod no atong hisgutan ang mga bag-o nga mga balaod nga napanday sa atong gobyerno that would protect women and children. Particularly, aduna kitay balaod on Republic Act 11596, an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof, which we will dig deeper and discuss later on. So we are so pleased. Malipayon kita kay kauban nato for this episode, ang Chief Gender and Development Specialist sa Philippine Commission on Women Northern Mindanao Field Office. We have Attorney Christine K. Lazarito Kalingin. Hello, may hapon or may udo sa tanan, no? Sa tanan nga gasubaybay ani nga programa ug daghang salamat sa PIA for inviting PCW. All right, thank you, Attorney. And of course, we are happy. Attorney, we have with us atong mga media friends no dinhi sa Cagayan de Oro, diri sa atong venue. Welcome. And by the way, Talakayan sa PIA is aired over at Parasite Cable TV kada Sabado kini channel 45. That's 5:30 p.m. All right, so let's start. Attorney K. March is Women's Month. We have a very specific balaod, but we will discuss that later on, Attorney, no? But for starters, kumusta atong intro to Women's Month celebration this year? And what's the pinaka-purpose, Attorney? Why we celebrate Women's Month? Okay. Well, daghan nga pangutana ana no, every March gid na siya i-celebrate nato ang Women's Month. And aside from Women's Month natin gina-highlight nga day which is March 8, which has been declared as the national, both international and national Women's Day. Now, the reason why we're celebrating or we're observing this because we want to highlight and we want to honor women who has been very significant when it comes to nation building, no? Ang contribution sa mga kababainhan sa nation building. Hangtod karon daghan pagyapon struggles ang kababainhan. It may seem na empowered ng kadaghanan nga babae kay tan-aw sa uban daghan nagatrabaho, daghan nagaskwela nga babae, but in reality daghan gihapon gender biases, daghan gihapon mga diskriminasyon nga ka-experience sa kababainhan. So patuloy gihapon no ang ato ang what they call this, ato ang kampanya, atong advokasya, not just women's rights or women's empowerment, but this now includes gender equality, which mopod na ang atong theme current year, we, which stands for Women Empowerment, or we as kita, for gender equality and what do you call this, gender equality and inclusive society. Right, thank you for that, Attorney. Makaingon siguro, Attorney, na nga this month is so biased on women. Sometimes even ang mga lalaki ba moingon nga murag unfair naman kay women magyud ang gina-focus atong government, but are women important? Like, what is the role of women sa atong society and sa atong economy? Okay, that's a very good question, Ms. Jam, no? Well, basin makaingon ang mga tong mga kalalakinan nga, how about us? Okay, the reason why gina-highlight nato ang kababaihan, like what I said a while ago, this is because we want to highlight yung contribution sa kababaihan at sa nation building because ang reality is gaka-marginalized or gina-treat as subordinate, as support group lang ang kababaihan. Let us look into the representation no sa government nato. The recent election here in our region, according to DILG, no, nga record, more or less 80% ang lalaki nga elected officials as compared to more or less 20% nga babae. Kana palang daan ang atuang
ato ang society, no? Ang tanaw gihapon sa babae is dili pa capable mo lead. So, ang gakahitabo is gatanawon ang gender instead of the capacity sa isa ka tao. So, munang hantod karon ato gihapon gina-highlight. So, in terms naman sa kalalakian nga feeling no nga wala ilaha pud nga adlaw because patuloy pa rin ang discrimination as compared to men. So, dili ingon nga competition ni between the two sexes, but we just want to highlight yung tinuod nga estado sa kababainhan. Okay, all right. Thank you for that, attorney. How we say women empowerment, attorney, no, but how can women be empowered? Because siguro kung ako, I'm a normal person, normal ko nga babae. I mean, and I don't know anything. Can society or government contribute to women empowerment? Matabangan ba nato? Of course, no? Kitang tanan man, mababae o lalaki. Pwede gyud ako ang contribution sa economy, sa nation building, sa pag-unlad, sa pag-develop sa usa ka lugar. So, ang atoan lang gina-emphasize din ha ang kababainhan because as I've said, naagyapon ng feeling sa babae nga pang-support lang. So we want to empower women nga even if babae ka, you're also capable of doing something para sa atong society, sa atong komunidad. No, nga, look at Hidilyn Diaz. Kung wala pud na siya, that's one way of showing empowerment. No? Empowerment meaning you're able to show what you're capable of, what you're capable of becoming, no? Kay wala na hinder ang iyahang kapasidad tungod kay babae siya. So karon na natay gold medal sa Olympics. So having a voice, having representation, and having the right to choose unsa iyahang gusto sa kinabuhi. So that also is one of the ways. There are so many ways or manifestations of being empowered. All right. Now we go to that specific balaod, attorney. We want to actually dig deeper for this episode. No, it's the Republic Act 11596, or an act prohibiting the practice of child marriage and imposing penalties for violations thereof. Unsa kini nga balaod, attorney, and kini nga practice, is this still really happening dinhi sa atong nasod? Yes, dako akong pasalamat nga karon mao atong topic, mao atong kahisgutan because this is a relatively new law. Bago kaayo ni siya, no, napasa ni siya last 2021 December, pero na 1 year nga transitory period. So nag 1 year siya last January. So this time fully effective na gid siya. So because naamanggoy gakahitabo gihapon nga daghan gihapon kaayo mga bata no nga gina-marry off, mababae or lalaki, both, dili lang babae. No, pati lalaki gaipaminyo at a very young age. So muna, as defined under the law, ang child is someone who is below 18 years of age or even more than 18 pero not capable of defending himself or herself kay medyo na ano siguro sa iyahang development. So mura gyapon bata, no? So kung inana nga sitwasyon, mo nang gusto na i-address with this policy, with this law, nga ma-stop ang kaning nga practice. Ug dili lang ni siya practice here in our country. This has been a practice in other countries as well. So naging global issue siya. And katuy mong ingon gakahitabo ba siya? Well, sa research, sa records, 2017 around 700, allow me to read, no? According to UNICEF, 726,000 ang child brides adto nga time. So kung 2017, so karon kung atong tanawon, more than 1 million na siya. So daghan na, no? Okay, attorney. Yeah, we see nga gakahitabo gid siya, attorney, no, but what pushed lawmakers nga himuon gini siyang balawod? Now, it is a balawod. This is a criminal act na ba, attorney? And because it has been a cultural norm for some parts of our country for a long time. Yes, oo. Well, actually, naanan siya sa family code, no, nga kung iminyo ang isa ka minor de edad, it means, ano siya, dili siya valid nga kasal.
But that is under the family code. Now this time, with the passage of this law, ang kana nga practice has now become a crime, a public crime. Now, the reason why this law was passed because this practice robs young girls and even boys, no, that freedom, no, to choose who to marry. First is who to marry, and when during a time when they are not yet ready, physically, emotionally, psychologically, and financially. So dili pa man gid matured enough. And kung physically, high risk ba yan na kung mabuntis ang bata pa, di ba? Bata pa. And imagine a baby babying another baby. Oo. So munang gitanaw na siyang dapat na gyud i-address. Kay kadaghan na siya. Okay? And not just katong ato ang giingon nga culturally gina-practice sa uban. Even if diri sa atong urban setting, daghan gihapon because apil na ani nga balaod ang living together, meaning to say live-in, live-in. Cohabitation. Apil gihapon, crime na siya. So naanay imprisonment nga kaakibat. Okay, who is considered a child attorney and who may file a complaint against who? Okay, that's a very good question again, no? Kinsa ang ato ang gi-consider nga child? So under the law, as I've said kanina, a child is someone who is under 18 years of age or over 18, but who is unable to fully take care and protect himself or herself because of some conditions, no? And ano nato ni no gi-consider ang child marriage sa imong pangutana gani kinsa ang child so mo na Yeah, kinsa ang child and kinsa ang pwede makasuhan. Yes, liable or perpetrator. Sige. But before kumutubag sa kinsang kasuhan, let me define what is a child marriage. Okay? So a child marriage is a marriage entered into when one or both parties are minors, are considered a child or children. So kung inana nga sitwasyon, kana nga kaminyoon, kana nga marriage is called child marriage. Okay? One or both of the parties are children or any of them, no, considered as a child under the law. Now, kinsa ang pwede makasuhan? Pwede ang ginikanan. Okay. Pwede ang ginikanan, pwede ang katong mga public officers nga ni-take part sa pag-consummate sa child marriage, and even the solemnizing officers. Okay, very interesting. I'm sure daghan questions sa atong media partners no who are here today. So I will give them this opportunity to ask the questions. I'm sure na daghan. So at this point we'll open the floor to our media for their questions. First question will be Ms. Charel Cariaga and to be followed by Joanne, EXCC. Good afternoon, attorney. This has really been a big question now because this has been affecting a lot of children now. With this effect, no, there are a lot of child defects because of teenage or child pregnancy. One is preeclampsia, anemia, and then we also have the psychological effect on the child having been pregnant, and then it comes along with a certain maybe in their very young mind if this is wrong or right, because they've been allowed. So what are we trying to do with this, especially on their health, and how are we campaigning for this advocacy so that the children will be protected, and what are we gaining in so far with our campaign? Okay. Ma'am, daghang salamat on highlighting the campaign, no? Isa ni siya sa atong nakaplano this year. PCW being one of the duty bearers, specifically the awareness campaign. Together with NCIP and NCMF. So kani nga mga ahensya ang tagaan og responsibilidad no nga yung awareness, ma-promote yung awareness, ma-increase.
But aside from this agency, napoy ubang ahensya like the DepEd, no? Because settled naman yung effects, no? Nga naa na gyud science na siya, research na siya nga naa gyud negative effect sa sayo nga nagminyo nga bata. So sa karon mao pa may pagkahuman ang transitory period katong January and bago pa pud ni gawas ang IRR last December siya napirmahan. So gasugod na ta sa atong kampanya, especially so that the latest report, isa sa pinakataas o cases on teenage pregnancy is Northern Mindanao. 'Di ba? Region 10. So paningkamutan nato nga muling ta with different government agencies. Every time na even if ang request sa amoa is on gender and development nga mga orientation workshops, gina-include gid na mo ni siya as one of the laws na we should look into. Even if ang ilahang, let's say, butang nato sa agriculture, no, ang nag-request, ato gihapong i-aware sa ilaha. Okay, where somehow na ay mga bata sa atong kinabuhi, be it your children, your niece, nephew, di ba? So they have to be aware as well. And dako po ang papel ni DepEd. Kasi sila man ang most of the time no ginaspend sa mga children karon na aman sa eskwelahan. So we are also working with these agencies. And in fact, next month, sugdan pud na mo ang amuang kauban sa Caravan namo on Safe Spaces Act, gidugang namo ang anti-child marriage. So initially wala ni siya pero gidugang namo ni para masulod karon nga tuig masugdan na gyud ni siya nga kampanya. Another follow-up question, penalizing the parents because they have to be aware also that it's really illegal. Now, these laws have been passed only on 2021, so we have to penetrate on, especially on the parents, so that they will know. Because usually this happens on tribal The community. communities and the NCIPs. Are they aware of this and they should, educate all of the tribal members that this practice is already illegal? Yes. Last month, we had a meeting with NCIP and NCMF, the National Commission on Muslim Filipinos, para we discussed on how to increase the awareness about this law, no, especially sa atong mga kaigsuunan sa mga naabilong sa tribal communities. Nga until now, pretty sure they're not yet aware na crime na ni siya. So, PCW is also on the process of developing mga IEC materials, no, na not only in English, but we will also be translating it into Cebuano. Yes, in there, I hopefully, no, nag-istoryahan na nato na with NCIP, nga sana ma-translate sa Binukid, and with the NCMF, ma-translate like sa Maranao or whatever nga language na ilaha, mas masaptan nila, or Tagalog. So, kamulo na mi og develop ana and hopefully before mag-June or basta within this year makapagawas na mig mga reading materials nga pwede nato mahatag. All right, thank you, Ms. Cheryl. We have Joanne Ricote of the XCC. And of course, si Sir Uriel after. Okay. Medyo taas. Na-challenge akong height. Paki-adjust. Ma-adjust, don't worry, ma-adjust. Okay. Happy Women's Month. Yes, happy Women's Bulan Month. gid sa kababainan karon ma'am. Kami man ang unang gipang tawag. Like, you know? Without joke lang. Attorney, you mentioned about Republic Act 11596. May we know sa penalty pod sa mga accused o sa mga suspect ano? Yes, lahi siya og penalty, ma'am, no? Ako kay para di gito masayop atong tan-awon yun. There are, before I'll answer the penalties, there are 3 unlawful acts sa kaninga balaod. These are the facilitation of the child marriage, meaning to say katong take part sa pag-consummate ani nga kaminyoon. This also include katong pag-produce sa mga
peke nga birth certificate, no? Pag misrepresent sa age sa mga bata. And then another unlawful act is the solemnization of the child marriage. And lastly is the cohabitation of an adult with a minor. Now, for the facilitation, ang possible nga pwede makasuhan ani is of course any person. Any person who took part sa consummation ani nga crime, the parents, possible gihapon, and the public officer who took part sa pag-process sa papilis, no, para mahimo ang kasal. As to the penalty, na kaakibat nga prison mayor nga penalty. So, taas-taas din siya, mga 12 years, no? 6 years, 12 years, may inana. Depende sa degree, kay naamang good siya, lahi-lahi nga degree, maximum, medium. So, lahi-lahi, kung parents, mas bugat ang yahang kaakibat nga imprisonment. Kung public officers na ay tendency or na ay puruhan nga ma-disqualified perpetually to hold office, no? Kung mapamatud-an nga ni take part siya. The same gihapon as to the adult who cohabit with a child. So, magdepende na lang dayon sa unsa ang iyahang gihimo gyud nga specific nga action. Pero kana nga range. And naapag yung mga fine, no? Na ay mo range of 40, 50,000 nga fine. Thank you, Attorney. Next question is, din sa Northern Mindanao, asa ba ang pinakataas nga child marriage nga inyohang na-monitor? Okay. Kamulo pa ta og coordinate with the different agencies, no? Kamulo pa ta gapangayo sa mga records kung asa gyud. Pero isa sa nakita dinhi is ang Bukidnon, no? Ato ang makita nga taas-taas. Although most often than not, these are not documented or not reported because it has been tolerated as lagi nga part lagi siya sa kaning naging cultural practice. And isa pod sa though not within our region per barm, taas gihapon ang ilahang cases on child marriage. Thank you, Attorney. Last question, since Women's Month karon, how do we empower women, Attorney? Well, empowering women means you empower them to become shiro. No, the female version, gi-coin nga na shiro. No, for me, no, this is my personal let's define the shiro as meaning share your knowledge, share your experiences, share your success, no? Ang imuhang kahibalo, ang imuhang success will inspire others. Will inspire nga even if na ay mga challenges you've met along the way, but you succeeded. So, maka-empower na siya sa uban. And then, H is have a helping hand to those who need assistance, especially yung mga nasa marginalized. Kasi being empowered, meaning to say, dili lang mo stop yung empowerment within you. You have to share that. Kumbaga mura siya power pud nimo eh. Yung empowerment, the word there, the root word there is power. Being empowered is having power. Power to inspire, power to motivate, and power to set as an example to others, no? Daghan kaayo atong mahimo, be a role model. O be optimistic. Optimistic nga be even if mauni atong sitwasyon nga medyo naghihapoy biases among women, continue gihapon ta, be an advocate, no? Kay tanan man na ay babae sa atong kinabuhi. Maging mama nimo, anak, lola, auntie, 'di ba? So, makita nato especially sa urban setting, makaingon nga daghan na kay babae nga empowered. Kay atong gina-associate ang empowerment sa trabaho. Atong gina-associate ang empowerment sa eskwela. So sa una, 1930s, before 1930s, dili pa makavote ang babae. By the time nga gi-allow na makavote, that is also a manifestation of empowerment. Pero that's not the only manifestation of empowerment. So daghan kaayong pamaagi, no? So bottom line is yung having the power to be who you are, to maximize your capacity, no? Not based on your gender alone.
I hope I was able to explain that. Thank you. Okay, thank you, Ms. Jo. Next question na to si Sir Ariel of the Mindanao Today. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. It's good na pasar na ang 11596. But does it mean na amen po ang Code of Muslim Personal Laws? Yes. Well, it's the general, it's the a rule, sa statutory construction and even sa laws. It's an elementary rule when we have a new law na inconsistent with old law, na siya implied effect na na-repeal na yon. Kung wala siya explicitly na butang nga this law repeals the blah 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 PD 1 something like that, then ang naa siya gihapon imo gihapon siyang i-interpret nga ang latest law ang mo prevail. Therefore, in effect, gi-repeal niya yung old law na inconsistent sa present law. Therefore, pwede na sila kasuhan. Yes. Nakita na ko itong study sa Plan International, sa BARM, and comprehensive, and that must be one of the bases in the passage of the law. But is there a separate study also that involves IPs? Kay murag bias po to siya sa mga Muslims, no? But what about the IPs na mention ni Cheryl kaganina? And it's happening, no? Is there a separate study on that? Well, I'm pretty sure nga gibasihan na siya sa mga lawmakers. Ang mga research, data, no, we have to have data or baseline. Whenever mapasa ang isa ka legislative measure, na ginaygabasihan, na ay issue nga gusto tubagon, na ay issue nga i-address. Now with this, no, kanan sa imong gingon sa IP community, well, even if daghan magitag madunggan, no, nga daghan pud tag na interview bisan na pangutana, no, nga bata pa kaayo, and even not even IP. Now having said that, this law does not only covers yung sa atong Muslim brothers and sisters, does not only covers NCIP but everyone. So katubit akong gingon kaganina nga even the cohabitation, regardless kung nabilong ka sa tribal group or Muslim community or tribe or this applies to everyone. So kanang mag-live-in, nga let's say Christian, apil gihapon ani. Yeah, with this law, do you foresee that the number of teenage moms or teenage fathers will increase because of this law instead of allowing them to solemnize their marriage, and then because of the law they have to delay that, so we'll have a lot of mothers and fathers who are not married at all, no? Okay. Sir, even before this law was passed, the family code said or states that if yung contracting party, one of the contracting parties of marriage is a contract, di ba? So even one of them sa parties is a minor, yung marriage is void ab initio, meaning to say dili siya valid. With parents' consent. Dili gyapon siya valid, no? Kay ang atong gi-consider is valid lang siya pag nana siya sa legal age, which is 18 years. Now, ang kalainan lang with this passage of this law, gihimo siyang crime. So, even before this law was passed, there's already an explicit statement or provision of the law not allowing the marriage of a minor. So, even if wala ni nga law, dili gihapon kaminyo tong nabuntis at a very young age. Dili gihapon siya ma-validly considered as married, no? So I don't think mo siya sa katuig mong pangutana nga mo increase, kay I believe nga mo decrease gani because makaano ta og once nga ma-aware lang nga dili na day ni siya pwede nga crime. I don't think these children nga maggaplano musulod sa inani nga sitwasyon, di po sila gustong mapriso ilang ginikanan. Not and void from the very beginning, no? But wala ba say retroactive effect? Well, Kay daghan man tong nangaminyo sa una, no? yes. Mga minors pa. Okay. This is a criminal law.
Therefore, wala siya retroactive effect. Kay at the time nga naminyo siya nga minor pa siya, dili man nato maingon nga crime na to. Kay wala pa may balaod ga penalize adto. But this time kung karon na minyo nga naanay crime, criminal nanay law, no? Classifying it as a crime, therefore pwede na mapriso karon. Pero dili tong 2 years ago nagminyo nga 16 years old kato presohon. No? Wala siya retroactive effect about the criminality. Pero as to the status sa marriage, it's void. Yeah, Okay, ang family code atong tanawan. Okay, last na lang comment lang nimo. Daghan mo karon kasalambayan sa mga legitimizing marriages, no? Ang uban na mga batanon pa, no? Nangatigulang na lang ay pagkikasal. So any comment on that? The initiative of politicians? Well, gusto siguro ma-cure ang sitwasyon, 'di ba? It's actually curing the kumbaga ma-address. Tama man na imong giingon na ay mga inana. Pero kung karon na siya, sir, the marriage will not rectify the crime, no? It will not rectify the crime as defined under this law. It will not correct. No? So bisan pag ipaminyo sila, ang katugyapon nga kaminyon is first is void. At the same time, kanang kaminyon, pwede pa mga preso ang involved nga tao under this law. So, yung before pa lang ani nga law ang pwede. Okay, thank you for the question. Sean, naki-question or okay, si Sean. Sean Sulugan. Mayong hapon. Murag daghan akong trabaho na ni sa IP. So ano ka, sir? Nakaka sa NCIP or connected with the IP? Nalang ko'y community, ma'am. Yeah. Oo. Plano ra ba pumatog community sa Holy Week? Kano sa ni napasa nga balaod, ma'am? Napasa ni siya, sir, December 2021. And then, Pag-ulod ay ka. December 2021, then naada yun, napasa siya, pero it became effective mga January of 2022. Pero there's a specific provision there na naay transitory period for NCIP and NCMF nga 1 year. Because during that time, katuon ta nga time, paigtingin na ang kampanya, no, ang awareness campaign about this law. So nahuman na ang transitory period, which January 2022 to January 2023. So karon fully effective na gid siya. So kung naay report na gipaminyo sa ginikanan, ang ano mo guna child early and forced marriage. So kung naay inana, then pwede na sila makasuhan. Invoking this law. Ibang na-mention ka kanina is Bukidnon o BARM ang taas sa child marriage? Well, dili pa na siya validated, sir, no? Sa kuan kay ato pang i-gather ang atong data. Kay in fact ang di manggod wa man gyud report. Wala may report. So muna ang ato ang ginaaghat karon ang mga ehensya na i-gather nila or mag-gather sila, no, for data baseline, no. Pero according to ano ni siya, katong sa UNICEF, isa sa akong ano sir ha, it's sa UNICEF ni siya sir, women in BARM, Memaropa and Soxargen marry earlier than those in the other regions. So kani nga mga rehiyon ang tag-as og cases. But I mentioned Bukidnon, pero although it was not reported or recorded, pero we know for a fact that this has been practiced. No, this has been the practice of some tribal communities. Munang atong gapaning kamutan nga mapalawak, ma-widen o ma-increase ang atong ang kampanya bahin ani awareness ani. In fact, gisugdan nato ni last year sa Valencia nag-conduct ni og technical assistance para sa gender and development. Gisingit na mo ni because ang participants nato is 90 more or less ka mga school heads. So we grabbed that opportunity para maibalaan nila kay wala pag sila kabalo about ani nga law. So sana matabangan nato, especially with
the media practitioners here mapahibalo sa kadaghanan nga naana ni siya nga balaod. Alain lang ang pangutana, medyo so ko curious pa kay namay may mga kauban sa trabaho na mag-share ng kasagaran problema nila sa company na especially nasa media industry na gihapon. Ang kaso sa sexual harassment sa trabaho, ma'am, usaon ka nato na siya pag-address. Katuha, na-report ang POPCOM nga kasagaran mga babae nga na nabuntis mga tigulang nga mga lalaki. Usaon ka nato na siya pag-address, ma'am. Yes, the teenage pregnancy and sexual harassment. Utabugan na ko una ang sexual harassment. Sir, nanatay Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law. So, gi-expand ang naan naman tayo anti-sexual harassment, 1995 pa. Pero with the passage of Republic Act 11313, mas gipalawakan na ang coverage sa sexual harassment because after all, ang sexual harassment, mahitabo man anywhere. And it could be committed by anyone, regardless sa rank. No? So munang gi-expand expanded version ni siya kaning 11313 or Bawal Bastos Law. So sa imong pangutana unsa ang pagtubag, siguro magsugod gihapon ta sa awareness. So muna ano ta sa dole no nga mga ahensya nga sana ma-gather nato tanan nga mga or kadaghanan nga mga private nga mga institutions or companies para mahibalaan nila ni nga seryoso taani criminal law ni siya ay criminal act ni siya rather. So naay kaakibat nga imprisonment, naay mga penalties. And these companies are also mandated no nga maghimo og CODI, nga maghimo og mag-designate og anti-sexual harassment officer. So daghan akong ilahang tan-awo napud sila'y administrative nga kaning penalty kung dili nila masunod. Na fine for employers nga dili makatsubay sa mga obligasyon in relative to this issue, the sexual harassment, especially sa workplaces. Pwede sila administrative fine of 5,000 to 15,000. I know gamay na siya nga amount, pero lisod pud baya nga mamansahan ang pangalan no just because of kaning mga wala na himo like pag-disseminate, pag make sure nga na CODI and pag-tolerate sa kaning mga sexual harassment sa workplaces. Now katong imong ikaduha nga pangutana, with this passage of the latest law, no, the anti-child marriage, pwede na gid sila kasuhan. So, na gid na sa mga tao nga labi na kung adult ang isa and then muminyo og batanon. Oh, kung gusto nila nga sila ang masampulan nga mapriso with the passage of this law, okay. Ato man pong gapaning kamutan no nga ato gining ma-address. Kay isa pod karason nga nung gipasagid ni siya nga balaot is because we have international commitment. No, 'di ba sa sustainable ganing development goals or the global goals. Isa sa gi-target diha is to end the child marriage. So, being part of that, being a member state of UN, we are also being kaning monitored. No, kung unsa na atong intervention sa pag-address aning child marriage. So, munang isa ni siya sa kanang mga gihimo sa atong country para ma-address. Dapat na anay palisiya making it as a crime. Thank you. All right, thank you, Sean. Yes. Okay. Sige, natay yung mga OJTs, interns diri. And si Ma'am Dayan after. Please state your name and media outlet po. Hi, ma'am. I'm Elverlyn Marinho po from USTP Interns. In regards to my curiosity, since meron po tayong mga kapatid at kanang mga kaigsuunan nga IPs, so how would we prefer or present the said law nga dili na to masagasaan ang ilahang culture in the decades and sa kataas na nga panahon? Since kabalo ta sa lang practice nga sa marriage nila okay lang,
tungod sa ilahang culture na po. So unsa man nga mga pamaagi mapresenta nato sa ilaha nga dili ta makasagasa sa ilahang culture. Okay. Um, kana gyud ang isa sa gakakita nato nga challenges, no? Kung i-attack na nimo ang kultura, kung ang tradisyon, no? This has long been practiced for decades or more than decades. Pila na since time immemorial. Mo na ni ang naging practice. Now, ato ang ingnon karon nga dili na mo pwede karon kay crime na ni siya. Yes, it's very difficult. It's very challenging, no? Pero hinay-hinay. Hinay-hinay sa pagsabot. First is ang atake is ipakita ang negative effect kung mapadayon ni siya. Ang mga kato akong gingon nga physically, ang danger, ang risk no sa pagbuntis pa lang daan nga dili pa fully developed ang reproductive organs sa isa ka bata. Okay? Another one, emotionally not ready. And third, pag mabuntis or giminyo ang isa ka tao, na tendency is dili na mo padayag eskwela. So another reason na pod nga samot kataas ang poverty rate. And then another one is this will lead to another violence, especially among women. Kaya nga naman, maging economically dependent sa husband. Kaya wala ba siya, di ba siya financially stable or capable pa? Kay bata pa ba ya? Wala pa na mag-eskwela and everything. So, tendency is magsalig sa husband. So, kung magsalig, baka may tendency maging economically abuse victim siya, survivor. At the same time, this will exacerbate into physical, emotional. So, kana nga mga siguro ang among isa sa among gakahuna-hunaan nga atake is among approach rather is ipakita tong mga stories of child brides, no? Kung sila pa ipabuton according to them, dili sila gusto. Kay gusto sila mo eskwela. Okay, ma'am. So follow-up question po. Since ina na nga pamaagi na to i-present, so do you prefer to present or set any programs para kanang ma-disseminate pag-ayo ang law nato karon? Samot na nga daghan mga IPs people nato nga nasa kabukiran. So would you prefer to set any programs and Yes, actually ang primary nga naay duty, no? When it comes to IP communities as well as the Muslim brothers and sisters is the NCIP and the NCMF. So kita gatabang ta, ga-support ta, let's say mo provide tag IEC materials, so but sila man ang mandated no nga musulod gyud dito sa communities and they know better the dynamics and the people there. So kung naay mga munang sige mi og meeting with these two agencies kung asa mi maka-collaborate and work together para ma-implement nato ang mga programa especially on the awareness campaign. thank you, ma'am. Alright, thank you po. Yes, ma'am. May hapon, Ma'am Jam, an attorney may hapon. Ngayong hapon. Since nga ang child marriage is 18, so Under 18. what exact age nga pwede magminyo ang atong anak nga dili ang parents makasuhan? 18, ma'am. 18 pwede na lugar, ma'am. Yes, pwede siya maminyo. Mo man na siya ang sa family code. Oh. Pero bisan pag 18 na siya, ma'am, kung naa siya physical or mental condition, so dili gihapon kay consider man siya as a child. Okay. Thank you, ma'am. How about, ma'am, sa programpan man gyud ang mga kanang child prostitution karon, so usag yapon sila sa dugang sa teenage pregnancy. Unsa may plano sa government para anak nila, ma'am? Okay. I believe daghan yung plano ang gobyerno, specifically si PAPCOM. Kay si PAPCOM pod ang mandated to look into this nga issue. So ang ato ang gobyerno lahi-lahi mag-ahensya mututok sa bawat issue. So primarily si PAPCOM ang ga-monitor aning mga teenage pregnancy. So naapoy nakahilera nga program ana nila. And we are closely working with these agencies. In fact, ang ato ang bag-ong chairperson karon sa RGADC, Regional Gender and Development Committee, is the
RD of Popcom. So ato pud nang i-discuss with them kung unsa, but I believe dani nakahihanay nga mga programa. And I think more on sa education, no, they will also be, I believe they will be working with DepEd as well. Okay, unsa ang lugar pagsulod ma'am panalitan na panalitan lugar ako diya nga trabaho. Unsa ang pagsulod o pag-approach nga mao man na ang iyang panginabuhi lugar sa usa ka bata ma'am. Okay. Well, sa mga programa sa gobyerno, possible nga sa ako ang gakatan-awan ani ma'am, no, possible nga atong paitingin, atong i-offer sa iyaha ang mga educational program, the scholarship, nga instead of muanha sila sa inana nga gabuhaton nga activities, pwede mo focus sila sa education. Anyway, libre naman karon, no, na amoy programa atong gobyerno. And napoy uban madunggan nato. Well, usahay ga uban man tag mga rescue operation or mga inani, no. Madunggan nato nga unsay rason nganong ni sulod sila sa inani nga mga activity, no. Kay wala sila'y kwarta. Kay wala mi kaunon. Kay wala na ko'y mama, wala na ko'y papa. Then mosulod din ha ato ang social services nga mga programa. So baka na ay livelihood or kung asa magaling baka pwede sa sila i-shelter sila for the meantime nga di walay guardian or adult nga maka-look into sa ilaha. No, these are the interventions na possible nga mabuhat. We have a lot of programs and interventions. It's just that usahay, no, sa kadaghan problema sa ato ang komunidad, no. So ma-address ni isa, another one na pod. So kinahanglan gyud siya collaborative efforts, not just sa state, not just sa government, including private sector, which includes media. So dako gihapon kay ang among pasalamat sa inyo ha nga sektor. Sige, daghan kayong salamat, attorney. Right, thank you. Yes, Sir Ariel. I just want to add something, especially kato mga prostituted women. Na-mention magod ni Gemma. There's a group tingog sa Kasanag Foundation, women's Saka. group, Yeah. trying to save prostituted women. They rescued a lot, Yeah. and they provide livelihood trainings, backed up also by the Religious of Good Shepherd, no? So I think they're succeeding. Yes. Saka group. Ako lang nang idugang kay murag wala ma-mention kaginina. Yes, thank you for mentioning that, sir. Naka-work with Tisaka Pudeco before. So, and actually, we will be having a program on March or activity on March 27 where we will gather women. That includes mga katong victim survivor of prostitution or trafficking in person. So we'll be giving them some assistance and mga services like medical, legal. So hopefully ma-push ni nato ang activity. We will inform the PIA, no, kung madayon na nino kay we're still planning it. So and then I'm very thankful nga aside from the program sa government na yung mga organization like Tisaka, the Good Shepherd, so kani nga mga institution, kani nga mga organization dako pud kay nigpapel. And yes, it's true, there are daan ay mga success stories. And I believe na nagay mga nakahuman sa ilahaan na. All right, thank you for that, Sir Ariel. Mangutana na po ko, attorney ba? Just curiosity because I see news, kanina sa mga international, other countries, mga ito makita ang mga news about child marriage and like bata pagid ang babae pero ang lalaki kay tigulang na. Is this the same here sa tuwa nga wherein dako kayong age gap usually? Well, yes, naagyapon kakahitabo, no? Naagyapon especially sa far-flung areas, no, nga let's say mga pila 20 edad years. Well, I don't have the exact data, ma'am, no? Pero naay kakahitabo ngayon ana. So sige lang kay we will also gather lahi manggod pod nga ehensya ang in charge ani, no? Pero we will part of the monitoring po si PCW, we will ask for the report or data, whatever data available, especially ana nga mga information. Sa karon puro ra kaning naami ni balaan nga naminyo og ano na 40 na ang laki then ang bata ang babae 15 years old sa mga inaana. So ato pa nang i-gather. Ma'am, nabay mga programs or policies like for example itong mga survivors like example humanay mo nang gibalita no itong mga women, mga child or girls or boys nabay
di ba ga debriefing magina usually or nabay mga signs of trauma sa ila hapon nga part? Yes. Well, part of the, one of the provisions of this law is to create an enabling social environment, no, for those na biktima ani, mga victim survivor na nahimong child bride, nahimong na subject sa early forced marriage ng mga lalaki or babae. So naay mga programa ang government. First is katong empowerment of children through information, skills, and support networks. So, mo na ni, diri na masulod si DSWD and other, the DepEd, kaning nga mga ahensya. And kaduha, enhancement of children's access to and completion of quality education. So, dako ang papel ni DepEd, no? Kay, bisan pag naminyo, or gipaminyo sila, no? Dili rason nga mag-stop sila sa eskwela. So, tabangan nga makabalik sa pag-eskwela, no? And then, application of strategic intervention to influence and empower parents, the community, no, para ma-discourage or i-discourage or eradicate ni siya nga issue. So mo ni ang isa sa tumong ani nga balaod nga i-plastar kung kinsa nga ahensya ang in charge sa katong information, skills, dissemination, sa pag-ensure nga naay education, no? And then of course, empowering the parents, the community. Right, right. Thank you for that. Ma'am, last na lang siguro if okay na itong mga media, what will be the impact of this child marriage in our women and children, even if, siguro sa men, siguro if this is not addressed? Well, kung dili siya ma-address, padayon ang kaninga sitwasyon nga this, because for some or for many nga na subject sa early forced marriage, child marriage, ang tendency is na impression nga this is the norm. Money ang normal. So it's okay. So the tendency is mahimong murag kadena ba chain. No? Kung dili siya ma-stop, possible nga katong gi-marry off at a very young age, pag-abot sa iyang mga anak, inana gihapon ang mahitabo. Kay normal, no? Naay impression nga this is the norm. This has been accepted. So ang cycle magpadayon. And if dili siya ma-stop, kato, the risks sa physical, emotional, this will lead to another abuse. And this will cause another issue sa poverty, sa kaning access sa education, kaning mga issues. All right. Yeah, thank you for that, attorney. And na-emphasize ni attorney ang abuse, no, domestic violence. Yes, the domestic violence. Sir Oriel. Last na lang yun. No? Okay, sir. I don't know kung ang 11596 has touched on this, but do you think, attorney, we should also criminalize dowry system? That is part of this na no sa kaning, because it has been accepted no as arranged marriage no without the prior and free consent of the bata. Yeah. 'Di ba? Mapugos mag-usahay kay that's why. Dako kayo ang bayad. So appeal na siya actually ani kay masulod siya dito sa facilitation of the marriage. So that includes dowry. Yes, kasi my personal note on this, kung imo siyang tan-awon, ang paghatag dowry is part of the facilitation sa marriage. And one of the prohibited acts is the facilitation of the child marriage, which is punishable, which naikaakibat nga presyon mayor, which is 6 years at least, no? Depende sa unsa pay mga circumstances. So, presyon mayor in its medium periods, taas-taas po na siya. Thank you, thank you. All right. Thank you so much. I guess dagan na itong na ubay-ubay at na-discuss for this particular law. And we are celebrating Women's Month gihapon, the entire month of March. Thank you so much, Attorney Christine K. Nazarito Kalingin, for gracing today's Women's Month celebration episode of Talakayan sa PIA. We understand the importance of the law to really correct past beliefs, no? And that this is all for the protection and welfare of our children and women. Ang babae is important, valuable, dako ang role sa atong society, and that is why we must do all we can aron our country, our society will have a bright
future. Before them again, of course, we will hear a closing message or any announcement ni Attorney for Women's Month. Well, before ta mag-end, no, I'd like to encourage everyone, mapa-government man or mapa-private sector, nga let's continue to appreciate no, yung mga contributions sa mga kababaihan. And of course, promote gender equality. No? And let's make this celebration not just a day, not just a month, no, but whole year round. Because we are talking about our loved ones, no? Ato ang family, atong community, ug atong nation. And with the passage of the anti-child marriage law, we are not doing, or the law was not passed just to curtail a certain group or what, but this is for everyone. This is for the welfare. This is for the best interest of the children, which is the hope of our nation. No, so having said that, I'd like to end by saying that there is no excuse, there is no reason. Child marriage is child abuse. Thank you so much. Okay, all right. Thank you so much, Attorney. Salamat sa atong mga avid televiewers sa ilang tagsa-tagsa kapanimala who are watching us. Salamat sa atong mga media friends who are here. And of course, dagang salamat ko nun sa Parasite Cable TV. You will see us every Saturday, Channel 45, 5 p.m. Thank you so much, SMCDO Downtown Premier. And special thanks to PR Manager Carlston Maglangit, who just celebrated his birthday. Happy birthday! O, diba? Oh, thank you sa pasnacks daw sa atong mga media friends. Thank you, Sir Carl. And of course, atong mall manager din sa SM Downtown, Lovell C. And our home for our furniture. So, sa ngalan sa mga Regional Director Franklin Gumapon, kini si Jam Rukat, kauban natong mga personahe sa Philippine Information Agency Region 10, hangtod sa sunod nga edisyon sa Talakayan sa PIA, maayong adlaw sa tanan.